ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତୋଟି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କୁ କେଉଁ 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 ମ୍ୟାଥର କେଉଁ କେଉଁ ପାଠ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ନଲେଜ ଦେବା ଜରୁରୀ, ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଆମର ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ପରିଚୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟାକି 1ରୁ 6 ସଂଖ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ସେମାନେ ଗଣନ କରିବେ। ଆଉ 1ରୁ 6 ସଂଖ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ନିଜେ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଗଣିବେ। ଆଉ 1ରୁ 9 ସଂଖ୍ୟା ଗଣନ, 10ରୁ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, ତାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ନିରୂପଣ କରିବେ। 20ରୁ 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ନିରୂପଣ କରିବେ। 20ରୁ 99 ମଧ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ନିରୂପଣ କରିବେ। 1ରୁ 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ନାମ ସହ ପରିଚୟ, 20ରୁ 99 ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। 20ରୁ 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ 1ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ କ୍ରମରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ସାନ ବଡ଼ କେଉଁଟା ସାନ କେଉଁଟା ବଡ଼, ଯେ ପିମ୍ପିଡ଼ି ସାନ ହାତୀ ବଡ଼, ଏମିତି ଇଏରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଯେ ସାନ ବଡ଼। ସେମିତି ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଂଖ୍ୟା ବି ଦେଇକି ଜଣେଇବା ଯେ କିଏ ସାନ କିଏ ବଡ଼। ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ରମରେ ସଜେଇବେ, କାହା ପରେ କିଏ 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଗେ କେଉଁଟା ପଡ଼ିବ ତାପରେ କେଉଁଟା, କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ, ପରବର୍ତ୍ତୀ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଜାଣିବେ। ସାନ ଓ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିବେ। ତାକୁ କିଛି ଜିନିଷ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଥିବ, ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବ, ସେମାନେ ଲେଖିବେ ସଂଖ୍ୟାରୁ। ତାପରେ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଯୋଗ ବିୟୋଗ, 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ଯୋଗ, 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ଯୋଗ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା, କାରଣ କେରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେମାନେ ଟିକେ ଇଏ ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କେରିବାଲାଙ୍କ ନ ଦେଇ ସିମ୍ପଲ୍ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ଯୋଗ, 99 ମଧ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗ, 99 ମଧ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ଯୋଗ ଦେବା। ତାପରେ ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବା, ସରଳ ଯେଉଁଟାକ। ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ବିୟୋଗ ବି ଦେବା। ଆସ ବିୟୋଗ ବି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଦେବ। ବିୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସରଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବ। ଟଙ୍କା ପଇସା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେବ। ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ, ମାନେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କା ଦେବ, ଇଏ କରିବ ଯେ ମିଶେଇକି କହିବ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା। ସେମିତି ସମାନ ବାଣ୍ଟିବା, ହରଣ କରିବା, ଯେମିତି ଆସ ସମାନ ସମାନ ଭାଗ କରିବା। କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଲ ତାକୁ କେମିତି ଭାଗ କରିବା ତାର। ଆଜି ଆମେ ଶିଖେଇବା 1ରୁ 6 ସଂଖ୍ୟକ ବସ୍ତୁକୁ ସେମାନେ ଗଣିବେ। ଯେମିତି ପ୍ରକାର ହେଉ ଆଜି ଗଣାଟା ଶିଖିବେ। କେମିତି ଶିଖିବେ, ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଲା, ମିଶିକି କେତେ 2 ହେଲା। ସେମିତିକା 2 ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ମିଶିଲା 3 ହେଲା, ମିଶିଗଲା। ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଜାଣିବେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କେତେ ହେଲା, ସେ ନିଜେ ଗଣିକି କହିବ ଯେ 3। ସେଇପରି ତାକୁ କିଛି ଦିଆଯିବ, 3 ଷ୍ଟାର ଦେଲେ ତାପରେ କୁହାଗଲା କି ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା କେତେ ହେଲା, ମିଶେଇକି ନିଜେ କହିବ 4। ଏଇଭଳି ତାକୁ ଦିଆଗଲା, ସେ ନିଜେ ଗଣିକି କହିବ କେତେଟା ରହିଲା। ଏଇଠୁ ସେ ନିଜେ ଧାରଣା ପାଇଗଲା ଯେ କେତେ ଆସିଲେ ମିଶାଯାଏ, ମିଶିଲା ପରେ କେତେ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ 1ରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଝିରେ କିଛି ମଞ୍ଜି, ଗୋଡ଼ି, କାଚ, ଗଲି ସବୁ ରଖିଦେବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଅତିବେଶୀରେ 6ଟି ଲେଖାଏଁ ଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ମୁଠାଏ ମଞ୍ଜି, ଗୋଡ଼ି, କାଚ, ଗଲି ନେବେ ଓ ପାଖ ପିଲା ସହ ମିଶିକି ଗଣିବେ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗଣିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦରେ, ମାନେ ମିଶିକି ଯେଉଁ କାମଟା କରିବେ, ଶିଖିବାର ଆଗ୍ରହ ବି ଆସିବ। ଆଉ ସେମାନେ ଶିଖିଯିବେ ଯେ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି, ମାନେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଏ କୁହାହେଉଛି। ସେ ପଢ଼ିବା କଥା କହିଲେ ମାନେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରେସର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ପଢ଼ନ୍ତିନି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ବି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ବି ଦେବେ, ପାଖରେ ଯିଏ ବସିଥିବେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ବି ଦେବେ। ଆଉ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଲେଖିବେ। ଦେଇଛି 1 2 3 କେତେ ଲେଖା ବି ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଲେଖା ବି ଜାଣିଲେ। ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆଗଲା, ତଳେ ଲେଖା ହେଲା ଏଟାକୁ 1 କୁହନ୍ତି। 2ଟା ବିନ୍ଦୁ ଦିଆଗଲା 2 କୁହନ୍ତି, ଏଟାକୁ 3, ଏଟାକୁ 4। ଏମିତି କହି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କାହାକୁ ନେବେ, ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ ଗୋଟି ଅଛି, ଲଡ଼ୁ ଯେଉଁ ଖେଳନ୍ତି ଗୋଟି, ତାକୁ ନେଇକି ଇଏ କରିବେ। ସେମିତି ଆହୁରି କେତେ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି। ଦଳ ଦଳ ପିଲା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ ବସିବେ, ମଝିରେ ଗଲି ଚିତ୍ର ସହ କାର୍ଡ଼ ବି ଦିଆଯାଇଥିବ। ପ୍ରଥମ ଦଳରୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଡାଇସ୍ ଗଡ଼େଇବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳରୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଡାଇସ୍ରେ ଚିହ୍ନିତ ବିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ସେହି ସଂଖ୍ୟକ ଗଲି ଚିତ୍ର ଥିବା ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖେଇବ, ପକେଇବ। ତାକୁ ପୁଣି କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେତିକି ସେ ଦେଖେଇବ।
नाम और संख्या सूचक कहब सूचक कहब और खाता स्लेट्रे संख्याटी लिखिब। एपरी सबु पिला भाग नेबा पर्यंत चालू रहिबो। सबु जेमिति भाग नेबे जेपरी सबु पिला 1 ରୁ 6 गोटी वस्तु देखि संख्या ना कहिबे संकेत मध्य कहिबे। आमर जो थिलानी फास्ट रु 1 ରୁ 6 संख्या को गणना करिवे। तापरे 1 ରୁ 20 90 जेते पर्यंत थाउ भी से एही परी प्रोसेस से माननकु खेल माध्यम रे हो ये माध्यम तांको शिखा जाई पारिबो। सेमती कार्यफल भी देवे गोटे खातार गली संख्या देदेवे ताकू संख्यार नाम गार टाणिया कहे धर केते लेखा अच्छी से 2 कह पुणी गार देवे आस्ते आस्ते जानिबे। बार माने एमती 4-5टी काम दे सारा बेलू से ऑटोमेटिक शिखी जाइए। चित्र गण आ ठीक संख्या सह गार टाणिकी जोड़ 4टा अच्छी प्रश्न 2 रो 4टा अच्छी कौटा 4 जमी 4 टणा गला एपट जो राइट साइड रे अच्छी ब्रैकेट रे तो संख्या लेखा जाइए से निजे देखिकी गार टाणिबे। तले अच्छी स्टार तले जो आंब अच्छी आंब पुणी केतरा अच्छी 3टा आंब नेक्स्ट माने ब्रैकेट रे अच्छी जोटी 3 अच्छी 3 गार टाणिबे। ये से निजे गणिकी निजे गार टाणिबे। एमती काम देले ऑटोमेटिक से निजे गणिबे खाली घरे लिखिबे। तापरे गणिकी ठीक संख्या चारिपटे गोल बुलेबे। तापरे गणिकी खाली घर संख्याटी लेख खाली घर जेतरा हम से लिखिबे। तापरे केउथिरु केतेटी अछि गण तल साइड लेख। तापरे बाछिकी से माने निजे गणिबे कौ संख्या मैच करा जिनसटा भी से माने जानि जिवे। तापरे संख्या गणिकी गार टाणिबे। तो हैला एई भले आउ कार्यफल दे गणना कार्यटा ऑटोमेटिक से शिखिजे। आपन थरे ट्राई करंतु शिखिजे। सेमिति 10 ରୁ 19 पर्यंत संख्या गणिबे दे दिया है जी एतिकी थिला एतिकी आसिला केते हैला 9टा थिला गोटे आसिला 10टा हैला से भले 12 थिला 1 आसिला 13 हैला। जे 9 ରୁ 1 आसिला 10 हैला चित्र देकी भी जेमिति बुझेलु से बुझी चित्र देखिकी बुझिले आ तापरे सही प्रोसेस रे नेक्स्ट सब करी करी आपे चलिए। 10 थिला 1 आसिला 11 हैला 11 थिला 1 आसिला 12 हैला एपर से माने करी करी चलिए। तापरे चित्र देदेले एपटे सेपटे संख्या देदेले से माने निजे गणिकी एपटर घरे गार टाणिबे जे कोटा केतेटा अछि 10टा एई भली भाबरे तांकू अभ्यास कार्य दिया जाय पारि। तापर 10 ରୁ 19 पर्यंत संख्या मानक स्थानीय मान भी लिखिबे। ये 10टा बिड़ा गोटे बिड़ा 10टा अछि ता सते आउ 3टा मिसिला केतेला 11 12 13 जे माने निजे गणिकी लिखिबे। एई भले अछि नियम पर्यंत करिवे जानिबे। तापर उदाहरण देखी गार टाणिबे। फास्ट उदाहरण जमी 1 3 13 1 रो 3 जो लगी 1टा कौन 3टा कौन 1 10 3 1 गोटे एग्जांपल देखिकी ता तल एमती सेम ये कोटा से माने देखिकी निजे गार टाणिबे। तापर तांको शून्य स्थान भी दबा 14 रो 1 10 केते 1 4 अच्छी 4टा 1 सेमिति से माने देखिकी ना ऑटोमेटिक करिवे। तांको एई भले काम भी देई पारिबे अभ्यास कार्य। वस्तु गुड़ी को गणिकी खाली घरे संख्याटी लिखिए केतरा है एमती लिखिकी आपे से जानीजे केते बिड़ा केते खोला जे बिड़ाटा हूँ 10 खोलाटा हूँ 1 केते गणी देवे तापर ताकू केते केते 10 केते 1 लिखिए। तापर 10 1 मध्य डाउटटा क्लीयर भी हो तापर निजे संख्या से मानकु देदेवे 10 1 लेखि लेखि ऑटोमेटिक तांकर 10 1 मध्य जो डिफरेंट 10 कौटा 1 घर कौटा से माने जानि जिवे तार स्थानीय मान भी लिखिए। 10 1 पुणी देवे ताकू संख्या लिखिए जे 2 10 जे केते आ 1 1 जे केते से माने 2 10 3 1 जे 2 रे 3 23 बोली कहिवे। तापर सिना गार टाणिबे एका प्रोसेस विस्तारित रूप को जोड़िबे 64 रे केते 10 केते 1 निजे जानी गार टाणिबे। तापरे हाँ संख्यार ना लिखिबे राइट साइड रे लिखिबे 1 ता संख्यार ना लिखिबे 1 ता नाम लिखिबे 6 को 6 से जानिबा भी दरकार जे 10 10 12 लिखि जानिबे। ताकू ओडिया रे लेखा आइथिबो ताकू पुणी संख्याटा को लिखिबे केते लेखा अछि ओडिया भी लेखा जानिले
संख्या भी लिखिले। तापर स्थानीय मान जो 25 रे केते माने 2 रो स्थानटा कौ जगार अच्छी तो 2 10 5 1 पूर्वर जाणी शिखिकी आसते एटी खाली लिखे 2 10 5 1 माने केते हो 2 10 जे केते निजे जाणिकी से माने निजे ऑटोमेटिक से माने करि परिबे। 2 10 माने 4 1 आर डिफरेंटा गोटे फास्ट कर देकी तांको नेक्स्ट करिया पई देबे। 10 1 मधे से चित्र को से जो गली आबाक्स रो जो देखिकी ना से आबाक्स रो शिखि परिबे। तापर फाइनाली तांको गोटे कार्यफोर्द देबे 1 रु 100 पर्यंत संख्या मानकु पूरा क्रम अनुसार लिखिबे। शिखि शिखि आसीथिबे तापर लिखिबे आ तापर एक सही भितर एक अंक संख्या गुड़िका क्रम लिखिबे। एक अंक विशिष्ट केतरी संख्या अच्छी कहिबे। एक अंक विशिष्ट बड़ संख्याटार ना कौन लिखिबे। एक अंक विशिष्ट सबुठार सान संख्याटार ना लिखिबे। 2 अंक विशिष्ट केतरी संख्या अच्छी 2 अंक विशिष्ट सबुठार सान संख्याटार ना लिखिबे। आ 2 अंक विशिष्ट सबुठार बड़ संख्या निजे देखिबे कोटा बढ़ी 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 कोटा लास्ट माने बड़ सबुठ अच्छी से कहिबे। एकक घरे 8 थिया 10 टी संख्या लिखिबे। 10 घरे पुणी 10 को एकक तो जानीगले एकक 10 को जगार लिखिबे जे को घरे 8 अच्छी। हाँ एतिकी आमर आज थिला नेक्स्ट क्लास।